الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، هناك حقوق مشتركة تجب لكل واحد من الزوجين تجاه الآخر، فمن أهم الحقوق المشتركة بينهما المعاشرة بالمعروف، فيعاشر كل من الزوجين صاحبه معاشرة حسنة فلا يؤذيه بالفعل ولا بما يستنكر شرعا ولا عرفا والمروءة، وإنما بالصبر والرحمة واللطف. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة هي أصل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف، سر السعادة بين الزوجين. ثانيا، المناصحة بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه البخاري ومسلم. وبعض الأزواج يظن أن قيام المرأة بالنصيحة له نوع من التطاول على حقه وخدش لكرامته وللقوامة عليها، وهذا خطأ فادح لأن التناسب مأمور به شرعا. ثالثا، حق الإنجاب، وهو أمر فطري عند الرجل والمرأة، وينبغي لمن زهد منهما في الولد أن يراعي حق الآخر. ولهذا رعى الفقهاء لما تحدثوا عن العزل أن يكون بإذن مراعاة لحقها في قضاء الوطر وحق في الولد. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur, le Maître absolu. Nous le louons, nous nous réfugions auprès de lui contre nous ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui s'égare du droit chemin ne sera jamais guidé à part l'assistance d'Allah. Et je témoigne qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah, l'unique des créateurs, l'omnipotent, le sage. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, sachez qu'il existe des droits communs entre les conjoints. Dans le cadre du couple, l'homme et la femme doivent mutuellement ces droits. Et parmi les premiers de ces droits, le premier, c'est la bonne. L'homme doit se comporter convenablement envers son épouse, de même que l'épouse, elle aussi, doit se comporter convenablement envers son époux. Dans le cadre du couple, toute forme de violence doit être bannie. L'homme ou la femme ne doit jamais violenter son conjoint verbalement. Pas de violence physique, pas de violence morale. Ils doivent veiller à la bonne alliance dans le cadre de la bonne conduite de leur couple, conformément à la charia, conformément aux us et aux mœurs, conformément à la bonne tradition. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Les Romains, verset 21, et il a fait entre vous l'affection et la bonté. Chers frères et sœurs, l'affection et la bonté
est le pilier ou le fondement de la bonne compagnie. Et ces deux éléments, c'est les secrets du couple. Chers frères et sœurs, le deuxième droit commun entre les couples, c'est le conseil mutuel. L'homme et sa femme doivent se conseiller mutuellement, conformément à la parole du messager de Dieu, paix et salut sur lui. Le prophète dit dans les hadiths, la religion est la sincérité. Il faut être sincère envers ton frère en lui prodiguant des conseils utiles. Il y a certains hommes qui pensent que, ou qui croient, lorsque leurs épouses leur prodiguent des conseils, ils le refusent, en pensant que ceci atteint à leur masculinité, en pensant que l'autorité est menacée, ou en croyant que la femme voudrait s'accaparer d'eux, ou la femme a l'intérêt de les dominer. Et ça, c'est une grosse erreur. Le conseil mutuel est une recommandation religieuse. Chers frères et sœurs, le troisième droit que les deux couples, veillent à son respect, c'est la question de la maternité ou de l'enfantement. Il n'appartient pas à l'homme seul de décider quand il a l'enfant, tout comme il n'appartient pas à la femme seule de décider ou de procéder à l'acception. Les deux doivent veiller. Il faut une complicité. Il faut l'attente. Il doit trouver un commun d'accord quant au choix de la procréation. Et c'est pourquoi les savants, lorsqu'ils parlaient du coït interrompu, comme certains le connaissent, étant une méthode contraceptive faible, les rejettent, les retraits, les savants disent qu'il n'appartient pas à l'homme de procéder au coït interrompu sans le consentement. Elle aussi, elle est partenaire. Elle doit être consultée. Elle doit donner son apport. Et les deux conjoints, ils doivent veiller au respect de ses droits. Chers frères et sœurs, en islam, les principes de base des droits de l'épouse sur son époux reposent sur quelques versets, notamment le verset 19 de la sourate Les Femmes. Allah dit, et comportez-vous convenablement envers elle. Allah dit encore dans la sourate Al-Baqarah, les femmes, elles ont des devoirs conformément à leurs obligations selon les bienséances. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aux hommes, vos épouses ont des droits sur vous, tout comme vous aussi vous avez des droits sur elles. La relation du couple, ce n'est pas seulement l'homme qui a le droit à son épouse. L'homme a des droits sur son épouse, mais l'épouse aussi a des droits sur son époux. Et parmi les droits de l'épouse sur son époux, la dot. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa verset 4, et accorder aux femmes leur dot convenablement. La dot est le droit de la femme. Et la dot dans toutes sortes de cadeaux, des gestes que ce ou l'accorde l'offre en amont de l'accomplissement du contrat de mariage. Et c'est exclusivement pour elle. L'homme, en aucune manière, sous aucun prétexte, ne peut s'accaparer de cette dot. Ensuite, les charges du mariage reposent exclusivement sur l'époux. C'est à l'homme de prendre en charge la famille. C'est lui qui doit s'occuper de la charge financière du couple, la nourriture, les subsistances, le logement, tout ceci repose sur l'époux. Actuellement, nous constatons un phénomène nouveau dans notre société. Certains hommes, en s'engageant à une relation du mariage, ils s'interrogent. Ils s'interrogent la femme
Quelle activité mènes-tu? Combien gagnes-tu? Propose une participation 50-50, 50-50% des charges, 60-40%, 70-30%. Ça, c'est une forme d'irresponsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint les hommes de s'occuper intégralement des charges du ménage, conformément à leur capacité. Nul n'est tenu au-delà de sa capacité et nul n'est tenu au-delà de ce qu'il dispose. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair en disant aux hommes, c'est toi qui dois la nourrir et c'est toi qui dois la loger. Et c'est aux hommes de s'occuper et de la nourriture et du logement de la femme, conformément à ce qu'il dispose, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Talaq, verset 6 et verset 7. Chers frères et sœurs, il est le droit de la femme sur son mari de l'enseigner. C'est aux hommes d'enseigner, d'apprendre à sa femme les principes et les principes de sa religion. C'est au droit de l'homme de l'enseigner et d'apprendre. Et lorsque l'homme n'est pas en mesure, soit par le faible niveau de connaissance ou par le manque de temps, l'homme doit permettre à sa femme de sortir, d'aller apprendre sa religion. Ça, c'est son devoir. Il doit quitter. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Tahrim, dans le verset 6, ô vous qui avez cru, préservez-vous du feu de l'enfer ainsi que vos familles, dont les comestibles sont les joncs et les pierres. Et Allah nous dit dans la sourate Taha, verset 132, ordonne à ta famille la prière et sois patient envers eux. Chers frères et sœurs, en quatrième lieu, les droits de la femme sur son époux. L'époux doit manifester la patience, l'endurance et la persévérance vis-à-vis des caractères et des manquements de son épouse. Et l'époux, il doit être bienveillant envers son épouse. D'ailleurs, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dernière recommandation avant de quitter ce monde, il nous a enseigné. Le prophète a dit, prenez soin de vous. Et l'homme ne doit jamais se comporter avec la dureté. Il ne doit pas tenir compte des manquements de son épouse, car nous ne sommes pas faites de la même matière. Comme le prophète il a dit, la femme, elle a été créée à partir d'une côte tordue, et l'homme payé de cela. Chers frères et sœurs, lorsque ton épouse tombe malade, il faut montrer de l'affection, de la tendresse envers elle. Il faut s'occuper d'elle. D'ailleurs, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a montré un bon exemple à travers le compagnon Ousmane ibn Affan qui, au moment de la bataille de Badr, s'absenta. Il a manqué à cette bataille car il s'occupait de son épouse, qui n'est autre que Ruqayya, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le messager de Dieu a dit à Ousmane, tu as la récompense de la bataille. Tu n'as pas pris part à l'exécution car tu t'occupais de ton épouse malade. D'ailleurs, elle est même décédée avant la fin de la bataille. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en encourageant Ousmane, mais en montrant le bon exemple de sa communauté à travers Ousmane, il a dit, Ousmane, tu as la récompense de la bataille. Et le partage des butins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé une part des butins à Ousmane, alayhi salatu wa salam. Chers frères et sœurs, sachons que, notamment les hommes, nous devons toujours montrer des visages souriants de nos épouses. Il faut se comporter convenablement, il faut l'écouter, il faut s'habiller, il faut se rendre beau devant elle. Ce n'est pas seulement à l'homme de demander à la femme de se rendre belle devant lui, mais c'est aussi son droit.
Il y a certains hommes, dès qu'ils retournent de service, tout ce qu'ils se comportent, des habits vestus, débradés, déchirés, avec des odeurs nauséabondes. Mais quand ils s'habillent correctement, lorsqu'ils se parfument, c'est pour sortir. Chasse que tu es en train de bafouer son droit. Elle aussi, elle a besoin de te regarder beau. Elle a besoin de te regarder en veste, cravaté. Elle a besoin de te regarder dans tes beaux vêtements. Et c'est pourquoi les hommes doivent veiller à cela. Et nous devons les offrir la sécurité. La sécurité, de les rassurer, de veiller à ce qu'elles puissent vivre dans la tranquillité. Et c'est le droit de la femme sur son époux qu'il veille afin qu'elle ne commette pas de turpitude, afin qu'elle ne se comporte pas de façon déplacée vis-à-vis de la religion. Et lorsqu'elle sort de son demeure, l'époux doit veiller à ce qu'elle puisse s'habiller décemment. Et l'époux doit accorder de l'importance à son épouse en la consultant, en l'écoutant, en causant avec elle, en demandant son avis, en la considérant comme un être humain. Il y a certains qui ont des mépris. Il y a certains qui ridiculisent leurs épouses devant le public, devant les étrangers. Et il y a certains qui dénigrent, qui critiquent le comportement de leurs épouses. Tout ceci, c'est le non-respect de son droit envers toi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن حقوق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه البخاري، رواه الترمذي. ثانيا، الاعتدال في الغيرة، للمرأة أن تغار على زوجها ولا سيما إن كان معددا، ولكن في حدود الغيرة المقبولة. ولقد كثرت مشاكل بسبب الغيرة غير منضبطة، فينبغي الزوجة أن تحدب غيرتها فلا تتعمق في التجسس والتحسس والتدقيق والعقبة فينهدم عيش الزوجية. أمي على تنو دفالي كاني akan nemani kisi jidi una son heremaka Muhammad anaka so dunkiu anaka sahaba sanno ani mo na tu do ila de ko nyuma fokata se don labama ko fe ne balma an ka do ina fanya fo muso ka hake do be afuruke ka o chogo fanala che fana ka hake do be afuru muso ka o hake kuma ba do e jo jumai muso ka che ka kuma kana batu mada mani che te kan ya marani ala kotai tanke ni furuce ma muso ba akala kota ke awaje ni muso ka akatu che ko halni che bena blakumuna halno mandai halni che bena bali ko mu kelila ako kelida bla halni ka soro ko kelika dai wi wajibi muso ka ala kira ko neman kisibaye ko ni ka soro ale tumi mo ya maria o ka sujudu bi mo were kale tumi muso ya maria aka sujudu bi afuruke o ba yira ka fo che ka hake aka bu ko jumu afuru muso ka o de kama ibnu taymiya ala ka hinala abafo ko muso ka do ala ka hake kofe ala ka sallallahu alaihi wasallam ka hake kofe afuru che ka teme beka afuru che ka hakika buaka hal ka teme abaka hal ka teme balmauka do ka muso iki jija iki che ka kuma madama
ami yamaria ala ko taala o kɔfɛ cɛ ka hakɛ wɛrɛ jumɛn bɛ muso kan o de ye muso jija a bɛ kelenya mun kɛ cɛ la a k'a bɛn muso ka tɔbiya ye a bɛ kelenya mɔgɔ ka muso jalaki a ka kelenya la mais tuma jumɛn jalaki bɛ bin muso kan tuma mun na n'a ma kelenya in na a doser tuma mun na n'a ma sigi kɛ kelenya in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka sɔrɔ muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo cɛ minnu bɛ yen muso 2, 3, 4 b'u bolo fɔ a muso ye u k'u jija u ka dansigi kɛ u ka kelenya la ka d'a kan bi don in na famille caman menacelen don bisikiyaw miiriya jugu sɔgɔbɛsɔgɔbɛliw ɲɛɲininiw fo muso dɔw bɛ t'u cɛw ka téléphone ta k'a f'u ye ka cɛ ka appel f'u ye k'a ka messagew lamɛn fɛn ye fɛn mun bɛ sariya ye bali kɛ ka bɔ a ma a tɛ fɔ i kana kelenya i furucɛ la kelenya la nka i jija kelenya in kana kɛ sababu ye a bɛ taa défaut don i ka foyer fo a bɛ taa se furusa ma i bɛ cɛ jalaki kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ i bɛ cɛ jalaki ka ye ka sɔrɔ a ma fɔ e ma n'i ta kɛ i bɛ to ka appelw la ka vocalw lamɛn i bɛ taa bɔ fɛn kan o bɛ miiriya ta ka sɔrɔ mun tɛ sababa ye wa a dɔ jumɛn ye muso k'i jija k'a yɛrɛbakun na tanga muso k'i jija ka cɛ ka nafolo la tanga muso k'i jija ka cɛ denw na tanga ni cɛ tɛ yen tuma o ye wajibi de ye muso kan ka d'a kan a fana ye responsable de ye alikiyama jɔ don Allah subhanahu wa ta'ala bɛna a fana ɲininkali kɛ fɛn mun bɛ yen n'o kalifara cɛ tɛ yen tuma min na du kɔnɔna la ale de kan ka i jija janto du la du kana labila du kana batɛmɛ sira ye k'i jija ka denw lamɔ ka denw tɔbɔtɔ wa cɛ ka nafolomafɛnw k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen nafolo ninnu kana tiɲɛ o ye wajibi de ye muso kan n'a ma o kɛ ka ɲɛ alikiyama jɔ don ala b'a ɲininka wa ka hakɛ wɛrɛ mun bɛ muso kan a naaninan bɛ kɛ jumɛn ye jija cogo bɛɛ la a kana sɔn ka bɔ a furu ka du kɔnɔ fo ni cɛ ka jɛ ye a kana bɔ ka taa dugu kɔnɔna la ka bɔ du kɔnɔna la fo a yama i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen u b'ale labɛn na tuma min na u bɔntɔla u bɛ sɔrɔ k'a f'i ye ne tatɔ don o kɔrɔ i jɛnna n'a ye o ne taara wa i yɛrɛ ma jɛn n'a ye ne ta o ye fɛn ye fɛn mun bɛ yen o tɛ jogo ɲuman ye ni muso kɛ a ye cɛ ka hakɛ taraki a kan ka jɛ ɲini tuma bɛɛ a furucɛ fɛ yala ka bɔ o de kama Allah ko kira furumuso ma k'u ka sabati du kɔnɔna la wa n'u ma bɔ u kana sɔn ka bɔ i n'a fɔ jahili musow bɛ bɔ cogo wa alakira sallallahu ko k'an kana sɔn ka ala ka jɔnmusow bali u ka taa misiri la banbagaw ko kira ka nin kumakan in b'a sabati k'a fɔ ni muso bɛ bɔ du kɔnɔna la a kan ka yamaruya ɲini a furucɛ fɛ wa n'a y'a ɲini cɛ fɛ k'a bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ mun tɛ ala ko ta kɛ ye cɛ fana man ka ban ka muso bila ka bɔ a bɛ fɛ a ka jɛn di muso ma a ka se ka bɔ fo ni ka sɔrɔ muso ka bɔli a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye a ka bɔli a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔba ye a ka bɔli a bɛ se ka na ni fitina wɛrɛ ye ɲini ala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma wa i n'a fɔ an y'a fɔ wajibi de don muso ka tuma a ka cɛ denw fana lamɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ ka hakɛ fana don muso kan a ka baara kɛ a furucɛ a k'a cɛ tɔbɔtɔ a k'i janto du la ka du kɔnɔ baaraw kɛ furucɛ ye mɔgɔ dɔw b'a essayer ka mɔgɔw hakiliw ɲagami k'a yira i n'a fɔ muso man ka baara kɛ a furucɛ ye k'a yira i n'a fɔ ni muso ko k'i bɛ baara kɛ furucɛ ye o ye jɔnya sugu dɔ de ye o hakilina mun filɛ fili b'o hakilina in na ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ muso man fisa ka tɛmɛ muso mun kan o ye alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ denmuso ye alakira b'a fɔ ale denmuso ale faralen don Fatima n'o ye Fatima ye a faralen don muso da wa arijinɛ kɔnɔ muso minnu ye kuntigi ye a b'o cɛ la an ba Fatima denmuso sallallahu alaihi wasallam alakira jeli a ko ka di kira ye o Fatima a tun bɛ baara kɛ a furukɛ n'o ye Ali ye a ye baara kɛ Ali ye a bɛ mugu sin muguba ni mugudenni na
abi sokono barawke abi dewna do la surunya gerala nyona do al Hasan al Husaini ay ke fo abulu bela jini peremperena donola kiras sallallahu alaihi wasallam abode kele kerola jom chama soro kelena ali ko Fatima ma antita fi fay aka barakela do dima mi deme sokono barala amba Fatima ali utara kirafe amba Fatima itara kirala nefa tege be flena be chene babula baraka chankelema nsegena ma ni fi odo dia mu me deme barala kirako adimso aita ini ci aita sokonna sufe alakala sallallahu alaihi wasallam atara adimso ni afuruche ukada ko kirakuma yala atatu nga fendo ma mu here ka bu katene barakela nyininika demso ko de faka deme barakela ko me kira sallallahu alaihi wasallam ama barakela da demso mal aku ika barake ika chela sigi baraki re ko deni a demso na furucha ma no ali naw dara naw be naw da sufala la ya fo subhana bisaba ani saba akafo alhamdulillah bisaba ani saba akafo allah akbisaba ani nani ode here ka bu katana barakela bon anta fo ko haramundu mo ka barakela takadi furumsoma mais muso ka don ni be furula ka baraki furuche ka baraki furuche baroke we che ka hake de ka ikana ira mamu be kalu kan kuma fo chawni muso yi muso kana ke jonyi muso kana barake muso ki rata ikana so ki radu o barawla kada biyo ke abi kungula sima alkema jolo wa aworona cheka hakimu mbi amuso to kana son chogo sila ka cheka na fuluta ka nafakati kasura makeni cheka je kana son kibe sadaka ke ka sadaka bo cheka na fulula kasura ni chema jena itate ifuru cheri tado ate daga yi chogo sila ni manyebe nyuma yake nyuma ni yere kana fure me kana nyuma yake ni fena mumbe notika na fure ori kama ala trapo sallallahu alaihi wasallam musoma ko muso kana son chogo sila ka mtafuro do ta kabe nyuma yake na ni ama keni cheka je muso do ko na kera dumuni ala trapo sallallahu alaihi wasallam ko dumuni de ka na fulo la samanti fana yesokonna foni ka soro sigida chogo ya fe du chogo ya fe chere kal to ya la bituka nyuma ya muke hal nati ifana me eki take mo mana delike ibe safna ta ka doma yo ta ka doma ibe malo ta ka doma e ma cheka je ka do ka fo ibe ka fili bake ibraji ni to ka jumu ta ka sira wa muso ki jija chogo bela akala son chogo sila kamo bla ka du cheka du bono mamu be na komandi chai aki jija chogo bela akana che du sukasi aki jigija chogo bela jelena akana toro ta ka nyesi afuruchema akana charge ta ka da furucheka charge mu be ni chet sako wa ki jija chogo bela jelena aka furuso ke lafiya chai akana furuso ke chai tasmai akana ke chai du sukasi aki jija chogo bela jelena aka che bonya kauna ni cha ya maria fena yala kula bara wa kala son chosila ka fokabe gla fuchela fosse ka be musoi ka fe gantige ifumusola fos se ke onda bayi miyoke e jurum bake wa ibe shi mi ke danga dan fon be da jene fana bi dawa wa kira ko halate be nafla sun muso ka dun kasara chebe kasara ma che jeni ni be fe ka sun nafla la bi cheni ni che jena dai ibe so ka so wa muso ikana fo ko fanta be chela odon ka ibe furusa demani tumamna sebai aya ko ki ifana ikake wali nyman don bagay ikana so chogosila ka furusa nyini ka so di de kumu meni sharia jananai wa ikijija chela balmo be ikase ka ke misiri ka se ko kala ama nyira Allah subhanahu wa ta'ala fe ni hakimu fulani na flaka fo ala ka famya no ale
ala ka labarali nɔgɔya ye ala ka barika don an ka furusow kɔnɔ ala ka bɛn sabati an ka furusow kɔnɔ wagati in na mɔgɔ dɔw ka laɲini de k'an ka furusow ci k'an ka famiw ci ka d'a kan ni furu ma se ka basigi société yɛrɛ tɛ basigi tuguni wa jamana fana tɛna se ka basigi cogo si la an k'an jija an k'an janto an ka la an k'an jija an k'an janto an ka furusow la an k'an jija cɛ ni muso aw ye engagement de ta contrat de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ laɲini tɛ k'a bɛ dan diɲɛ kɔnɔ ni aw ka continuer fɔra diinɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i jija ka effort kɛ i kana sɔn cogo si la furu in ka se ka sa i sababu la bɛɛ lajɛlen k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na den minnu bɛ y'o sɔrɔ den ninnu ka se ka lamɔ lafiya ni hakilisigi kɔnɔ o lajɛlen k'i jija don o don lafiya de ka kɛ furuso kɔnɔ a kana kɛ degun ani kɔlɔlɔ ani balaw ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn ni kelenya ani lafiya sabati an ka furuso kɔnɔ an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'an ka furu barika ala ka den barikama nɔgɔya mɔgɔw ye furu kɛ minnu ye denw sɔrɔ ala ka den ninnu kɛ den barikamaw ye ala den ninnu kɛ duwawudenw ye ala kana dangaden bɔ an si la ala kana an denw bɛɛ fara ala kelebantiyabagaw kan ala kana an denw bɛɛ fara ala batobagaw kan ala kana an denw bɛɛ ta a ka diinɛ la baara ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka jamana la ala ka bɛn saba jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ala ka gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen ala dun ka fa sabati ala ka hakilisigi sabati kabini san 10 kɔ an ka jamana bɛ kɛlɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛlɛ in diya jamana la kɛlɛ in ban maa minnu ye marifa ta jamana kɔntoro la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman d'u ma ni minnu tɛ hakili ɲuman sɔrɔ ala ka fɛn d'u kan minnu ɲina jamana maa o maa ka laɲini de ka jamana in dafiri ka jamana in tilan ka jamana in fara fara an b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn d'a tigi kan mun ma ɲina jamana kɔnɔ maa minnu ka hakilina an'u ka laɲini de bɛn ka sabati jamana kɔnɔ kelenya ka sabati jamana kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala ka barika don la ala k'u sabati an ka jamana marabagaw an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don dusukun na ala k'u to jamana kɔnɔdenw dusukun na ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ an b'a subahana taala fɛ an dafɛ jamana minnu fana bɛ ni gɛlɛya b'u kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli a bɛɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔna la ni tɔ kan ni gɛlɛya b'a kan ni degun b'a kan ala k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔda d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima gazakaw ani balima palestinɛnw maaw bin'u kan kabini san 70 ka bin u ka jamana kan ka jamana minɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ ka résister wala binkanibaga ninnu minnu nana bin u ka jamana kan u ka se ka b'u ka jamana kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'u ka jamana libéré an b'a ɲini ala fɛ ala k'u ka jamana misiri mun bɛ yen n'u bɛ k'a défend an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ ala fɛ ala ka misiri libéré an bɛ nin kuma fɔ an tɛ se k'a fɔli la misiri ala subahana taala ye nabi ɲuman bɛɛ ɲɔgɔn kan misiri in kɔnɔ ka alakira sallallahu alaihi wasallam bila a ka seli ni nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen a ma kɛ diɲɛ yɔrɔ si a kɛra ni misiri de kɔnɔ o de kama silamɛ o silamɛ k'i b'i ka diinɛ dɔn i kana se ka farati cogo siri la n'i tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ i kana dɛsɛ ka kɛ ala ka misiri libéré an filɛ don min na bi yawujɔw bɛ don n'u ka misiri in kɔnɔ u bɛ mɔgɔw faga misiri in kɔnɔ u bɛ mɔgɔw bali seli la misiri in kɔnɔ ka sɔrɔ misiri ala y'a ni alikaba de siri ɲɔgɔn na kuranɛ kɔnɔna la wa n'i tulonkɛra misiri in na maa o maa n'a ye misiri in ko négliger o tigilamɔgɔ bɛ alikaba fana négliger misiri in ko ɲa a sabatilen don silamɛya kɔnɔ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a tɛ bɛn mɔgɔ k'i ka minɛn ta k'i bɛ ka taa seli misiri dɔ la fo n'a kɛra misiri 3 ye wa misiri 3 o de ye masjidul aqsa ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka misiri libéré an ka maa minnu fatura ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma minnu ye banabagatɔ ye ala k'u ka banaw kɛnɛya minnu kɛnɛbagatɔ don ala k'u kɛnɛyaw jidi an bɛ kalanso kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yan kalanso ani mali kalanso bɛɛ ala k'a kɛ dɔnni kalanso ye ala k'a to kalandenw ka se ka dɔnni nafama sɔrɔ kalandenw ka dɔnni sɔrɔ mun b'u dɛmɛ mun b'u jamana dɛmɛ karamɔgɔ minnu bɛ k'u kalan an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don u ka dɔnni na ala k'a n'u sabati k'a n'u jidi ala ka dɔnni transmet ko ɲuman nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
وأن اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.